Oy, hi guys. Welcome sa first vlog na mo guys. Subscribe mo guys sa akin. Kuha namin, pahit namin guys. Oh, buat mo grisay ko. Oh, tanawa guys, tanawa guys. Nabali guys. Oh, nabalik ni guys. Namin sa building trabaho. Mga services niya mga guys, buat mo grisay ko. Ingani on pagbuhat og sibo guys. Oh, tanawa guys. Tanawa guys, tanawa guys. Oh, di ba? Palpak guys, no? Ano? Mali, no? Nabali lang ni guys. Wala yung problema. Repair ko lang, ani. Pero, yan magbabang buwan. Oh, kanang kuan guys. Ganyan, maglagay ng headband. Headband. Ay, di na Tagalog guys. Oh, Bisaya lang yan, guys. Kaya lang. Oh, Tagalog guys. Ano mo guys? Oh, basog tubig. Papilitan. Tapos piloon. Oh. Mana. Oh. Pag gumana na guys. Kini. Uy, tiwasa na. Kani guys, tagani. Kini labaw. Kuanon paning, kuon paning. Para nindot kayo. Yan na guys ha, mag-repair na guys. Meanwhile, Number na guys. So guys ha. Goodbye po. Guys, okay kayo. Guys. Okay. nag-first vlog na may vlog na mo. First vlog. Tapos, dito siya guys. Mau na rin, mau na siya. Panyag barilog, dito ka puyo. Mau na siya guys. Mana ni guys? Nalang, Kukuha tayo na panyag barilog. ito. Pre. Oh. Yan. Yan. Alam niyo to guys. Kailan mo ano? Saan eh? Kailan? Kailan mo saan eh? Stapler na guys. Stapler na guys. Stapler guys. Vlog si Papa lang. Tulungan, dapat sound siya. Tulungan sound. At sa palungan na sa oh. Ay, sila. Nag-vlog yung Papa. Ah. Nag-vlog dito po ka na. Hi guys! Uy! Saan guys? Oh. Welcome to my Papa channel. Welcome to my Papa channel. Subscribe for more videos. Hi. Pero, ay. Bye. Ganyan ano guys. Mama. Ganyan maggawa ng resibo guys. Okay. Pa. Oh, saman. Saman. Asa man to ako sa Ano naman san? Asa kay mama. Tara guys. Uy, Guys. kulang na lang. Dish na lang mo. Oh. Pwede mo na sigarilyo. Ha? Ano no? Di ko muna. Saba, kay masuko sila oh. Kay mag... Tapos, oh guys, dito. Masuk ko din ka Mayroon tayong kampo dito eh. Kampo tayo dito eh. Ito yung kampo natin. Tapos, Saan ako may namatog stapler nila oh. Ito. Gardio ako palitan. Oh. Ito guys, kasi burot to eh. Ay. Dilo eh! Pagkaunan nyo ha! Bakit mag-giriyo dito? So guys, dinukdok natin. Oh, wala na. Oh. Lagay dyan. Ito na to dyan guys. Ito na to dyan guys ha. Ito. So guys. Ito na. Tapos na. Managdok-dok. Ato naning katingon. Tara, lindot kayo guys. Uy. Okay. Kailan kagani guys? After ni guys. After ni. Nawa ni guys ha. Sa pagkat guys ha. Ayan. Oh.
Okay, adjusting. Okay, adjusting saya ko na. Okay, right. Ipit. Dito ka. Oh, ha? Diba? 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 Post. Finish. Finished product. Finish. Di pa ni finish. Napa ni? Kaning takip sa ulo. Takip sa ulo. Magkalo. Takip sa ulo. Kalo guys ha. Piton pa niya. Headbutt. Ya. Dili lang takotob guys kay wala pa may customer. Customer sa mi pag naay pabuhat. Video ra puta. Kita ta sunod. Bye. A few moments later. Tara guys. Hi. Pabre pa na ko nasa klapin guys. Kaya natay tirahon ron guys. Natay suhon ron. Abot sa ta sa yang Hi guys, welcome to my vlog. yang tirada. Okay. Abot sa ta sa yang tirada. My vlog. My name is Kileona. Mo na akong makinante guys oh. Ana. Mo na machine na to din guys. Riso. Dito sa Danyaya. Mo na siya riso ha. Buong. Ilalos Ang ba? bebe. Yeah. Pag vlog Yan ang dito, sa- bili tayo muna ano? Sidaan na lang. Okay. Taysa guys, taysa oh. Oh, dara. May ambisa na may. Okay. Patiwas sa diri. Ano diri? Taysa diri. Okay. So, guys. Ito na ha. A few moments later. Mingo na kami. Balasa sa ta, balasa. Balasa sa ta papel. Tak. Okay. Balasa sa lahat. Balasa. Balasa. Okay. Tapos, Andre guys. Okay. Andre guys. Yan. Oh. Tawa. Basta na. Oh. Yan na siya. Basta ng papel. Tapos, on. Pack. On tayo. Napin natin. Gitaon na to itong tirahon. Ito. J-Mall. Besano. Mall. Health certification form sa kuan eh. Sa COVID-19 eh. Declaration. No, gani. Oh. Para may COVID-19 niya po eh. No, naniya po na sila. Para mailahan nila. Scan natin dito guys. Scan. Yan. Ano dahil mo? Pat. Ad. Ah. At Dahil mo rin sa kanang dito, scan. tanawan yung vlog mo po niya. 13. Okay. Master making ito. Okay, master making. Yan. Master making. Tapos start natin. Yan. So, natin. Oh, yan. Yan. Na. Wala pa dai. Tapos yan. Yan eh. Okay kayo. Charan! Okay. Ito. Charan! Oh, Ito na guys. hanap guys. Labas na siya. Wala pa, hanapan na siya kay Pilmiro pa na yan. 480 guys. 480 ra kasi papel eh. Start. Ikaw na lang palit sudan be. Tignan mo guys. Oh. Yan. Yan. Ito guys. Hinawakan natin to kasi magdoble-doble eh. Nag-buy one take one. Magdoble eh. Magdoble ito. Yan. Yan. Okay, diba? Oh. Oh. Para
isa-isa lang sila. Ganyan natin. Kasi pag di na to gunitan eh, doble-doble, daghang kuan, daghang kalpak. Ganyan na guys, isa-isahin. Oh ni guys. Oh. Oh guys, ito. Oh. Ito na. Oh, diba? Diba? Ito na. Kita na dito ha. Ito ha. Oh. Ito eh. Ito na yung kopya niya. Tingnan natin guys ha. Oh. Oh. Kuha tayo isa. Buta na tidak. Nara ang yung master niya guys. Oh. Master niya guys. Corner. Master. Ito. Oh ni yang original dati. Ito, kabit. Ito ang Kabit yan. yan. Yung asawa mong may kabit. Oh. Diba? Oh. Okay guys, no? Okay guys. Oh, uy. Yay. Yay ka. Back. Palpat. Uy. Oh, okay. Yeah. Pag kumana na, nagurot na, wala na. Dami rin tira, no? Yan, lahat. Yan. Yan, no? Busin natin yan. Busin natin yan. Para... Ha? Sa? Picture? Oh, okay. Picture. Dili, yung napayta sa kanday. Oh, tara. Oh. Okay. Yan. Tornuhan kasi dito ng mga tricycle, oh. Sidecar. Okay, di ba? Ito yung mga gamit. Mga gamit na mo. Printer. Computer. Kina. Oh. Di ba? Ano? Sunod na pod. Welcome to Brapa Vlog Channel. Bye-bye.